Konsapatan sid kinaringan to kakal pemenahak dito ko dehiza marajal ditit tudukan daw sinsalam da kitab sinsalam da book dat sekolah sabat. Nah isa diti narikat net tudukan da kumatalu sinsalam da book da sekolah sabat diti inapot dulung da pisinglan dito ko nga ikay nom itong magkumpu daw. Na boros da kinaringan dokumeso dat nabasahan dito ko sinsalam dat katimpunan kapat boros kumaturo. Baros basahan ki boros dinaw. Ang mga mako gidot abanal amilomilo nga okingis ko. Tapot ang mga mako dot araat manginud isala do sumubang sid ginabuno. Isala manguasa di kondiri mo. Tapot amilomilo nga torion no ino kadi kinaringan. Na guludo ko lang bustip silangan dito ko minta dua to ko kinaman to ko yada darobat kumasan dito ko. Minta doa ko. Tama dahay kinaringan penturon kerajaan surga di tasundu ang susi. Terima kasih okoy di kamanu kumazad memimpin dahay. Sanginaru di tadaw debiano sampai hizad iti. Nakoprimo na di sundu ang samodno sampai nakadapat okoy bago marajal itudukan no melalui di pelajaran di sekolah sabat. Sidhiza di Tuhan, minda mo ko di sundu no ang puasa no. Mozo-mozo dahay, umazat dahay, sanginaru okoy marajal ibaros no diti. Penso duo it roro dotaraat, perhotiza okoy, tahakay okoy do penghotizan antasit surga. Supaya dapat dahay mangano iti pelajaran iti anu dahay dot isa okolik dahay. Itiza ako'y manginod ni karikatan no kendugo sa siyempo magunan. Terima kasih. Sokovia iti indamon singaran di Tuhan Yesus iminanangkong dahay. Amin. Amen. Amen. Konsapatan ya darobot di mnaga sa to sumbayang. Konsapatan lagi sid Hope Media Saba to banal ko ipat-ipat marajal to ko nga pahagut diya ti gama daw patanjag diti boros do kinaringan. Nah isa diti akon keses ako dat patarang diti boros do kinaringan diti antaw nga iti tudukan. Wara tapat na kinarohongan ko gumasad da gereja keso banal Elda Norsan anu habal. Konsapatan sa kinoringan o higa gimatugazadan ni kinoringan. Terima kasih Elda. Konsapatan kumudubo Elda Robit anu habal. Au miraki rakit itu pabantang o habal kinoringan so mulubol mazo mamarakat. Konsapatan Elda primanan to ko manal gamay kinaringan manaon bo. Ya, amin. Nah sumusuhut Elda Joseph anu habal. Kenda sa singiran na kinaringan habal tapantang Elda. Konsapatan Fabian no Elda Robot anu habal Elda Robot. Kehormatan kehigakan singaran di kinaringan. Poso-poso di toko ipat-ipatan. Tapi neten sanan antan di kinadusan dati ada mamihawa kon mako sinang ina primanan dati dire. Tugampo upa di kinasalan dati ume sobanal no primanan dati nasunsub dati sintaman dati. Kon ko sinang kapisan dati tu nako primon manal yo tidit avantang ko posiden mad no po nga kadi pangoritan bukon nga 360 darja o kinasimbanan di kaposisan dia ti. Sungguh dia dino waro lain tibuhon da kinaringan si dia tidak insan tadaw warga ma di kinaringan da menugu di dia ti. Nah sid ranjat dia ti. Nah tumambay karatan dari ni ba. Ano milad pataguli bago karatan dari ni ba.
kami si anak dia tidak ketuaan dino. Banal ko apa diginawa dia tidak irinait ni janji dia kinaringan. Maka elden norsa. Timay patarang itu anak dia tidak ketuaan diti anak dia tidak kodbo. Dunu nakajadi kumadia tiditi. Kung sapatan, Elder Ronald, nakogulo po, pasaon ko si Tid. Kinotimpunan, pasal kaapat, ayat kesom ko dubo. Pasaon ko, iri ogi, dinuduno di Adam, isa wadau ihawa. Sampai minogontizan no isa wadau dino. No supo, usay it anak dino. Omboros di hawa, antad sid ketudungan di Tuhan, kianak okudo kusay, ka na pinungaranan no di hawa it anak daw dot ikain. Iri ogi, minaganak no bagu ihawa dot anak do kusay, pinungaranan dot ihabil. Ihabil dino manaw do domba. Topot ong ikain mutanom. Nah, ini na binorosid kinotimpunan, pasal kapat, ayat keso sampai koduvo. Nah, no kodusa perimba. Para kara pertama, meso dot noko surat sitin kitab do kinotimpunan, inono, kianak, yadam umihawat, wat anak. No, ikotoan dino, ikain. Sumusuhut, agi habir. Nah, amu misalah-salah dot yada mumihawa diti miim pa dot kianak yoti. Ino pogi manjad di nakalandai kain. Minomoros no ihawa dot kuran ka dihawa. Antad sid ketudungan di Tuhan kianak ko kudok usay ka dihawa. Harati ba didoy banal ko otomon ya dot yoti bo. Dot banot tanak. Minangon support. Minungun sopot. Benar. Kianak no yoti. Tu baro no ot into donon dot kubong kupuan daw po. Tu kianak no. Nah, boros di inay Ellen G. White sid book dot The Desire of Edge kabot tong turang putiyot book. Minamoros yalo dot yadit. Doko boros daid sid Eden ikorikatan di pamasi. Sid hiza kineningan di Adam umi Hawa it para karadino humarap yoti dot otuluk inono it no boros inakajanji dino ino pagi banal no ko on sopot yoti no ko sino po it anak kotwaan yoti dino tu katazanan yoti yung it anak kotwaan yoti dino inono ini janji dino. Nah inono sabab dot ong ihabil anak no kumadubo mad aemot banal dot tomon yot bo aso no ko surat sa kitab dot yad kelot gama di hawa ko tomon di hawa no ko sino ikain gampo ong it ngaran di habil dino ong sid bahasa dit asli no daw ka bahasa Ibrani ka harati dilo habil ka dilo barat ong porosuma ka harati topot ong ngaran di kain dino harati no po daw na dapat nanu ka. Na atad lahas no bala dot yadam yihawa diti. Paana banal ko humarap dot ikain no dino it anak bulu dioti inono it pamasi inoboros sid taman Eden. Leon ko bagus sid kumazad. Alon support na ramay iti ibo. Tanak daw di ketuaan gam it tengongaran nga kiharati tanto gama mongon support. Na naretan der dan norsadet it ketuaan namit anak nomor 2 ikan mi habil. Na sumusuhut bagu diti dan dito ko dot andang kimong le di kenaringan dagama sumamba dau. Nakaya darobot. Nunuitit abazan dito dito. Duvo agama sumamba ka. Timay ka po bus. Terima kasih Elder Ronald di kumazat po agaw di biano. Na yad ko it
na boros di Gemazat Tapudino dat ina patajuk ataupun dudung dat sumusuhut titi ina no dubo gamar sumamba. Nah, topinay sa kabyay, yad ke it nening toko tudukan di Eldanor sa diti. Dat ina pot ngaran itanak di ada mamihawa diti tanah kain dan ambil para berharap. Waro madok kodo dubo atau payang-payang dinut harat di dinut haratino kapan kebaik kesit ngaran it kebuatan Oh. sit kagamaon dia. Iya, kenal. Nah, semua suhut pasaon kuiti boros sit tina timpunan pasal 24 tumimpun sit ayat 20 ihabil ino manau dot doa topot ong ikain mutano. Amu songkuro tandai diri minangan nuno ikain dot noda antat sit tanom dau om nisambano sit inoringa. Om ihabil nga minangagaras nudot usog do bulu om nisambano sit inoringan dit banal pa awan. Na nikozi di kinoringan it ihabil para sambaran daw dino topot amu nikozi di Tuhan tom it nisamba ikay. Nah, tapi na sa pagay ikain it anak tutuan di sumulod ng mutan. Ihabil it anak tutuan di sumulod ng manaw dito. Jadi sengira da sinumamba yoti sit kinoringan. Nah, masing-masing dia di punya tahap it nunuit hasil daun ataupun bikin nama daun. Nah, ibaros sit na tipunan di boros dat ina po di habil nikozi di kinoringan. Topot tong idikain amu nikozi di kinoringan. Nah, sit tudukan toko ada udah biano baru pengodoatan dat napak kurang itu nikozi di kinoringan it nisamba di habil topot idikain amu. Nah, mangambat di pengodoatan ini di mata itu kau sidayat. Di mata itu kau sidat kitab Ibrani pasal pengodotan so sid ayat kumapat dobi nomor sejat ke. Kosipan punapagama di pinasamba itabil sukinoringan dat itni samba daudino otni kozi di kinoringan mantat ko it prasampahan ini sampai di kain. Ino no okosipan daudino ot pinopurumanan do kinoringan dat ihabil dino banal ko kedo atau sinumuhut di boros kinoringan. Nah, tapi na sokot ay keso no papuro tu nikozi di kinoringan it disampa di habil dino ikosipan di habil dino kumad kinoringan. Kumadupo ihabil diti panal ko sinumuhut ibaturan di kinoringan ke igama sumamba ataupun tanahak do persampahan sit kinoringan. Jadi berhoti sa diti topinay iduho agama sumamba diti perlu toko do sumukut di koturan di kinoringan. Yad ke ikinama di habil diri inono inagaras ke usog dan panal kamantang kirino di sama situ. Jadi dudukan detan toko ada udah biasa ini nunu nopo it suhu ataupun koturan do kinoringan sit gama do sumomba perlu toko do suhuton ataupun onuban toko dina supaya do kanu toko ataupun opuriman toko disambut. Terima kasih untuk ini emot tudukan anu toko si hogot itu. Pinai kumasan matengin ako dot yat ko mangamong di natarang di Eldoropot. Ya, darap. Pakangan to kiro-kiro yan. Poro sumamba sa kinoringan. Pang amu ko zoon
tiat ko ini sudah Benar Elda. ya tinago. Benar. Apa itu? Ya. Konsepatan Elda Robert, Elda Robit. Kagibot yoti nila nalay dat ya di agama sumambam itiat isamba ka iri daw to madikain dire akon gere pinanuhan do ibo nga ya di tinore iba kadang-kadang mo gutika di daw do agama asumot da kinaringan nga el darobot amano pangorontob sini na to na purimanan po di kain dat ini samba daw iga madaw sumambay na Elda Joseph at ano konto atin na rin mali kinaringan Adi, rinumat met ginapadialin na. Linumungoy ginapadialo. Andang kiburos na di kinaringan da kana paturut tay ina ginapano ka. Kana pohungot ta banal ka. Emot to koy na boros da kinaringan na sinsadam no katimpunan napat. Tumimpun sid boros ko nom boros ko turu. Yadi ti boros daw basawan ko. Manjadi minamoros na Tuhan sidikain dot no kurotu humungot ko no kurotu sumiluhok inaburos no buras ko maturo palungoy pakai pa kalungosan beti ibo ang mga gamako dot abanal amil nga kokingis ko ka na iti kokingis ini lawan da simuluhok iti Elda Joseph. Oh. Tapot, ang mga gamako da taraat, manginu di sala dat sumubang sid ginawon. Ay ti mo hunla di kinaringan sidikayan ti dat akeng nan di kinaringan kolombo sino pungot daw. Isala mga gos di kondiri. Tapot ka di kinaringan amila-milo. Torion nuino ka di kinaringan tayo. At pinetensanan, akon ko amo elan di kinaringan di sidsalom da ginako di kumudiri di kayo. Emang elan di kinaringan ka. Pinanabaw nasihat, tazon di kinaringan no. Apo sunon di kayo ni gamadaw. Elda Joseph, akon makarontob sini na igam ko. Iningutan di ado kain ni tampinadaw di nalo kumos daw. Sadu mantan si dia tadi na uva di sana dia ada na Elda Joseph pinatay madari na ayo terpinay daw ito pinatensanan para pipiro tulukan na tadapatan to ko siti kumeso iti balahungot to ko ditiyaw aping ko kingkok manguva dat arato to ba adi mudang pun kasanan tao ko hungot to ko kadi pangulatan po kon nga birikon to ko itong ginapa dito ko. Makapamatay pumayalo, kain din na Elda Joseph. Para magamali kinaringan din na that mga hukum niya ala. Naka Elda Joseph. Ito may patarang ito. Hukuman di kinaringan sila na kain dito. Konsepatan Elda na narong to ko may karata no mit nagama di kain diri mo. To iri na madiret kinadusaan di alawago. Kami namatay dito pinadaw. Na atalas dot baru hukuman na kinaringan si di ado diti. Kung basahan to ko natit kitab Kotimpunan pasal kapat antado to ko na sila ayat ako si Zam sampai ko po do onom at alahas banal ibaros na kinaringan. Kasungguya din ako ima kinaringan ay nakudusa pa rinima ama pinasimagaybo gamong yadam no gamin himi kinaringan Adam sombo ko tali kinaringan na yada kain yad na kain sambe tab pinanoy ihabil ka timete tasanan na kinaringan no antad sinad pangodatan dialo din no ambat dioti hortizan dioti it uva din agama dioti tuyad kaya radam pa
naratunya ti dosa. Pengkagi kahit. Na yan na iti gamali kinoringan mo dihin dit ongolun do kidusa. Kasi pokudot izado didi no diti. So miradot ko lisang to ko si daw nga ihimo to ko dignaringan. Manal da. Na kumudo po talapatan to ko si chadom dot pisisingalan iti it kababazaw di Adam antawa kababazaw do rin iba di no kodusa. Yan kaya dadang bagay. May gam niyang pikdal sin sa wala ubo. Minatondo ni tahap no dahon. At kinadusaan ko kadiri. Na tapot ang yala kain may. Kung makulbay pinompi ko gam. Minangolim. Ay nakun kasalanan mo. Ay nakun. Gam po madmong bayar sumapsit kinaringan to. Iya ko na ko manaw dito pinagoy. Kadiado, Ay, pinaduat da sombe to pinaino ka. Tumingkat at gama dari ni ba sumapsik kinaringan boil da. Sa pagyamasalat ako doon. Diyan na diti. Sa lagis no, kamasa doon ni Bado. Sumap na kinaringan. Desan dati dia ada biro yung kodaw kinoringan. Manal may. Minamatay si Manalin Elda, to, ang basahan to ko sila kotimpunan, kapat, ayat kopod. Siti atalas banal doon. Sumadaw, dusa doon. Nagkati, Kasusut. ko susut antad si nato na kinaringan. Manal da. To kadi kinaringan, iraha di tampinan ni habil ka, minangodim doon antad sidta na, kamadi kinaringan. Ang basahan to ko ulit ayat kopod. Karati, nedan kinaringan, nunuit, ginamali kayo ng tapat. No? Na, kung si banaliti, tudukan si tin, adaw do rabo diti, ihukuman si dikain, no kudusa na bagima. Na basahon ko sid ayat ko pon duvo. Sid pasal ka apat sid kotimpunan bo kitab kinatimpunan. Kadi boros to kinaringan atau boros to kitab. Ong mutanom ko amo no opu dan itana dinuno na po ka. Keso. Harati amo ngo puditana. Tunabusong. Pagan na maghim ka kanan Elda. Aw Mga puday. sumpa mao mga pud nga amo no ponuit hasil lang. Oh. Nakoduvo palambusan ko jumadi ko do morim panaw ka mirim panaw no po ka. Jumadi ko mirim panaw dot aso intoronon sid putanawon ka di kinuringan. Nah, iti namawat hukuman si dikain iti. Bagat na Elda. Wow. Arti na sunsubiyado antad sid intoronon daw din. Kain solo sid tinagwang na kinuringan. Na waro bagot alapatan to ko siti. To nasunsub niya kain ng tad sinaya. Nakapuriman miyado do rumosi. To kadi alakay nung mamata sumuhan ko tulong din ay. To nakain solo ko si dikaw. Nakasusuto ko si dikaw kalit boros di kain. Pataso no ko dati dutulon kadiado na kapuriman mayalo do rumosi. Ito ba dan o kon nako ataw nga nakain solo niya sid kinuringan. Na siti dito pinay nga isot pero lo singadan to ko bahawa do malal iti yung kon ko sid likup-likupan to ko kinaringan baru to priman to ko lumosi bo Manal Elda. na pangovian manal dot emot ko dot apol dot atau nga lamida dot hortizan ito ko sitian hagot iti ituhan to ko kinaringan ama pinasimaw sa dikay na wala pun yada iti mirim panaw antaw nga panaw dot asot intoronon obliken so do antad sinad kinaringan kadi boros diri to nako susut antad sid boros no kadi kitab nga kuran kadi kinaringan dinakan naliti sa jaminan aso mamata dikaw kadi alo kinaringan si dikain harati iti diti iso janji si diado kain bahwa igama di kinaringan manaw din no aso putut na pengkagi si dito ko din itong pinay Elda. Yeah.
dot sungguh pun dot kodisang toko arato toko sidusa na it gama di kinaringan menunda di toko hitam di toko masuk itu nah ya din narontag puglag si Ariel dan ang Kung sapatan da Joseph. Ya, magatan mo yan, kain dire mo. Kapag no sunsub, among upod dito mo, tanamon di gam, may mirin panaw po. Okay, tikap sa kaposisyon daw. Anal Menel itu basahan to bago sila kitab na sampai amu ko kadi ano Yeah. kain Kapagat mo. kavagat Na, iti makaratan do rin ba, Sairan ako do sa Adam may hawa. Madapatan dito ko do. Madokon mako mubasi ti rin ni Bay. Eldan Orsa. Gampo. Sumurut-sumurut karato. Igama di kain mangambat di kinaringan nga. Magkaroon mas apsi rin mo. O gaman yan. Nakailda robit. Rekatanto ko itit. Karato do rin iba ka. Di may patarang iti. Na kung sapatan si Ronald de Gumasat. Nabayangin ba na patarang bahagian di mat kon ko po siya at emot kumoromot na ikaratan. karatan dari di ba Roson po tinor konsidot isisila ko diano istidor isang na yad na diri nakatarang di Pinay Joseph kurang dia dokain do ginubain si kinoringan dapat ang nanggalan David ko kita tahudi na rin mo si kurang na dito yung semua na kung pataso na kuno bo Oh. jadi minanga janji kinoringan na naproposihan ni kinoringan kumadi di kain boros ka di kinoringan si kinatimpunan pasal kumapat ayat 35 topot timpa ono di Tuhan ikain amu kong patazon kodot udun sulian do turu kogozo i minamatay nga irunduni titi janji do kinoringan na barat tudun mo pangodlat ako din po beri ni batas tok diri ako mong ko panalikain no para mamatay na nga may ko amo no nakatalas panalo kita biri nga murut surut ini ini bado umum nga may ko pipiro inoretan si dia dot sebagai iso gamat ko baraja na yad non dino antad si dikain yad ko kinumubile si kinoringan namun nang gadan daw pami kasadan di kain nga no hortizan to ko neri topot ikain amo ko minagapin minongolim no di sada daw dara bo na tahakan pa dun sihat ng kinoringan aw minokita kaya lokosyan na kadi kinoringan isa-isa yung mamatay di kau atau paano mamatay di kau sudian gamin tu nga imatay ka no kolikot prosit mo upudo ko tu inono ilame nga pinay timat rurungan di set diti tapi rurungan di kain diti titit to ngaran-ngaran timad kopi iso ang tepot no may ko hortizan to ko banal nasid mong upudo ko turu di kain diti ilamik pamilamik diti yan no o pinatimpunan magapi diri ni anak pamilya bo si dia ada tinimpunan mo po amo may lisok dia dito ngodo sa daw tigam ko mag-isot kindazahan ko purimanan daw boros kabi sa daw gamilanta daw ilantap amo tanto makakon o menerima dot kosiano ng tatsi kinoringan tekay minamoros siya da si Duvesa pa daw dot
Ini ngono diko, nakapamatay ako matulun di tika. Ilan tatanto boy, kon ko lim. Pamiri ogi, sintaw din no kadiado. Boros tao diti, sino mo limpahan do kinaringan. Aso turan, aso boros kinaringan do. Yan ko, kiti, manulong ko diyan. Yan kay kama sinikay. Topot kadiado, isa-isa yung mamatay kadiado. Gampo, enturo o turunopot. O pasulian daw. Karundun to kira-kira mo. Oh, harat. Ayan. Akon ko yan din ay moros kinaringan. Topot yan ako din ng pagsara. Di, panganal ko makinda sa wiyado dot igamadaw dot sumangon kinaringan. Si igamadaw dot ang sumuti paturan dot kinaringan. Sumaap na bene mo. Sumaap na. Jadi, ko baik ko no kosulut igamado rinimado mungkin do magamado dosa kasi madaso. Barbaros sa kita mo ako dan mengukuran pada musnah berlipat kali ganda kali boros di inai LNG1 or igamado rinimado panau keharaan. Nah, topot ong sid mong kupudiset it minaganti ni habil nanimot di ada mamihawa dot buah siti bala rurungan tidak benar ko mau sedot turan kinaringan sampai si mong kupudo ko turu antar si iset no ko sino iso ngaran cerita ihenok o mihenok iti na ko sumulmul mapul si kinaringan. Mamu no purimon no kabatasan tu dinobit kinaringan si surga. Nah, luho hubungan dari iban. Isoy banal ko magkaratan kung it tumulong si kinaringan. Na itong pinay kung mozo to ko si sorita do kain di kain di aso o dito ko do tapat magkaratan no ko sukobya. Na ya dinaw ito dito si tumasa. Pansapatan elder Robert. Panit metir ini bang, kalan na rumah ate bang. Emot dito ko dagam. Tumamba iti karatan na rin bang. Pamantad di gulo sampai biyan no, memang emot to ko banal dat. Gamad muka dia karatan na rin bang. Tumamba. At tapi tensanan na Sidkovian iti pupustan dati gamat ko singila diti kasi pa ko dat narot zan na dito ko sungguh ya dino dakon kus di Elden Rosada manimbagos diti tudukan dito ko di biyan. Oke, terima kasih konsapatan Gumazad. Jadi timbagos tudukan toko biano yat-yati. Noko dusa periniba sunsub antad taman Eden na kianak no yada hawa banal ko humarap yoti dot ikain no dino it pamasi ino ko boros taman Eden na di para sambahan ikain amo ni koze di Tuhan tu nokuro amu minozo lit koturan di nakatatap di Tuhan. Jadi yumungot ikain tiniag di Tuhan ikain sampai do binarasan di Tuhan yado tepot kakal ko minumili ikain menumbozo di muat daw sampai pinatay daw hakin. Baik ko nening dikay ni hukuman di Tuhan sila o minangako no gi ikain dot o perlu ako bala di kinaringan diti. Ko minangakon ko di sadada. Na si Tino o tinimpunon dit garanggan riniba dot mohya antad sid pinanuhuan di Tuhan. Inono ikain
o ngomong kupu daw. Nadi itoko do biano diti. Ong tumohiyang toko antad di tinunhuan di kinoringan. O sugang toko sid komong kupuan ikay. Atau ngaya dinel. Kung sabatan ni Dan Rosa. Tapi natin sanan nabi na ataupun upusan ni kamato ko marajal. Elan dito ko dot. Asa nonton dari niba sumap di kenaringan. Ara tiga madri niba. Sungguh dia dino kon kapasi mo sa kenaringan nga berharapan na may guli si daw. Kesempatan sin Sokoviay dit mga mimot dit siaran di marajal mendamo ko Sokoviay sidiko ditidat kadapat ko pelang sinuha kinarangan pokon ititudukan diti na pampon diti gamato ko marajal pagindamon piar the robot ay the robot that mawabit ita ko minta dua. Ana minta dua toko. O tamaza ipengizon sin saralong kerajaan ng surga. Nabarajal na dahay it pang-11 di pisisingindan kumotolu do sekolah sabat dang masupot diti. Nemot na dahay. It nuno na po it arakat. Antad si ikain o mito ngomong kupudaw. Tuhan, banal ka mo kitulong ko. Supaya yokoy diti amo ko suvang si mong kupudikain. Di banal ko sumaap amu mozo di koturan dinitahap. To orono ko koy maditi Tuhan. Loko suvang koy sid apoy do naraka. Di panghukuman no kumadiri ni ba di amo tumolunong sidikaw. O tama biano mindamo koy baik yo koy city om Sokoviay it kening om kemot iti pihabarang iti supaya yoti nga ikaw o mamarakat o mungingkad sa sampai nuno po ikadan no posisyon dahay nga mangano koy dot iso ot keputusan do mozo banal om sumuhut di boros. Ang punay no Sokoviay dosa om pasadan dahay. Sabab si di Yesus no pangarapan dahay iminana po dahay antad si dosa om kasadaan dahay. Terima kasih Tuhan. Tinapokin demon dahay. Amin. Amen. Amen.